Iwan, nakabilad ka yata dyan. Ang init ng pwesto mo. Yan na lang matira, nabili na. Ang lakas po ng hamster dito. Ito po yung mga ibon ni Kuya Balot, oh. Ang kisig ng Lutino Opa niya. Murang-mura, jackpot, 1,000 lang, oh. Game press. Magandang umaga sa'yo. Ang gaganda ng mga yellow face, oh. Ang gaganda po, ang kikinis. Grabe, ang ganda na ito. Solid to. Tignan nyo po yung buntot. Grabe naman to. Paunahan po dito, napaka-quality. Super. Wow, jackpot. Project po ng yellow face Opaline. Murang-mura lang po nakuha. Napakatagal na nitong yellow face na to. Kuhanin mo na kasi. Kuhanin nyo na. Ang ganda ng project nito. Project Lutino Opa, Albino Opa, Cremino Opa. Linis na ito, Jay, ah. Nilaban mo ba to? Ang puti, no? Ang ganda nito, ah, Jay, ah. Wild type, back to back, 2.5 lang. Ang ganda ng budget niya, oh. Lagi natin lalaki 1K na. Sa laking budget daw po, 1K lang. Ah, mura, no? Iwan, nakabilad ka yata dyan. Ang init ng pwesto mo. Pero wala na, ano. Dadalawa na lang hamster niya. 500? Kasama to. Kulungan, hamster. Ah, nakasetup na. Ayan po yung 500, no? Ito napilian kaya ganyan na itsura eh. May hamster, dalawa. May hamster wheel, kasama na po dito sa kulungan. Mayroon na rin pong patubigan at saka kusot. 500 lang po. Nakasetup na. Kumbaga, alagaan nyo na lang. Iuwi nyo na lang, tapos aalagaan na lang. No, Iwan? Yung sticker natin, pakita natin. Ay, walang ano, wala na akong sticker. Wala nakahiwalay. Basta ito po, ha, yung page po nila sa Facebook, Darla's Hamstery. Yan. Tapos ito po yung mga items nila. Yan na lang matira, nabili na. Ang lakas po ng hamster dito. Hamster wheel, magkano to? 80. 80 hamster wheel. Kusot, 20. Patubigan, 85. 85 malaki. Maliit, 50. 16. Ah, 60. Tapos, hamster bathtub. Opo, ito 100. 100. Kasama na tong... Oh, okay. Ito lang. Yung sand, kasama na raw po yan. Pag hindi kasama yung sand, 80 lang. Pag sand lang. 20. Ah, 30. Okay. Naka-discount pa pala kayo doon, no? Ito, yung ganito, ano bang tawag dito? 250. Tab, no? Hamster tab. May height na siya. Ang ganda, no? May hide na. Naka-built-in na pala. Mayroon ding wheel. Magkano nga? 250? Opo. At saka ang cute ng tubigan, no? Nandito. Ayan, no? Nandito yung tubigan, no? Ang galing. Sa ilalim niya height. Sa ilalim, yung parang pinakakwarto. May hagdan pa. Nakapalitada pa yung hagdan. Ito, pakainan. Oh, 250 lang po yun, ha? Dalawa available, oh. Kung kailangan nyo po, inquire po kayo doon dito, Darla's Hamstery sa Facebook. Kayuan po yan. Salamat. Thank you. Ito po, magkakatabi na po sila dito. Sila Kuya Balot. May mga pusa. Ang laki ng pusa, oh. Sobrang laki ng pusa, no? Ah, British pala yan. Ah, bumibembang, ah. Oh, bumibembang yung isang pusa, oh. Tapos ito po, yung mga ibon ni Kuya Balot, oh. Murang-mura lang yan. May mga Alps 1 tayo dyan, oh. Tapos may mga Alps 2 rin. Dami niyang Alps 1 pala, ah. Kuya Balot, magkano Alps 1 mo? Ah, 400 lang, oh. Kita nyo, oh. 400 lang Alps 1. Mga lime Opaline. May red eyes pa, oh. Lutino Opa, red hood. Alps 1. Basta ito pa, 400 lang ang isa. Ba, may Lutino Opa rito, ayan, oh. Ang kisig ng Lutino Opa niya, oh. Kuya Balot, magkano Lutino Opa mo? Yung Lutino Opa mo na yan, magkano? Murang-mura, jackpot, 1,000 lang, oh. Wala lang cell number to si Kuya Balot, eh. May yellow bull opa din, oh. Siyempre kung yung Lutino Opa 1,000, yung yellow bull opa mura lang yan. Siguro mga 700 o mas mababa pa. Tapos yung iba po dyan, mauve opa, gano'n na lang din po siguro yan, 400 ang isa. May pang handfeed po, oh. May kakatil, ah. Kuya Balot, magkano tong kakatil natin na 4 handfeed? Yan, 800. Eh yung mga African, ito mga to 350. Murang-mura talaga kay Kuya B. Saka yung mga sisiw 45 days itik. Te, magkano itong mga ganito natin? Magkano, te? 25. 45 days, no? Itik, magkano? 25 lang din, no? Itik. Para kids, mura lang yan. Tsaka kakatail. Magkano kakatail natin, te?
Ano? 600? Ah, 800. Alam mo, 600. 800 pala. Kakatail. Para kids tayo, magkano? 200 isa. Kita nyo, mura lang, no? 200 ang isa. Kaso, wala po kasi silang cell number eh. Yan si Kuya Balot, oh. Magkano manok natin, te? 600? Ah, 800. Bantam. Ah, Serama pala. Nakaangat yung dibdib. Serama pala yan. Okay, okay. Te, salamat ha. Thank you, Kuya B. Salamat, salamat. Game Press. Magandang umaga sa'yo. Press Elias Raimundo. Si Sir Chris. At saka si Boss Frankie. Bigatin. Oh, bigatin niya mga yan. Kanina nakapila sa laboratorio ni Boss Ace yan mga yan. Nagpa-DNA ah. Ano yung mga pina-DNA nyo? Ito lang sir. Hindi, tinago ko sa ilalim. Hindi pang benta yun. Ang gaganda ng mga yellow face oh. Na-DNA na to. Waiting na lang sa result. Ang gaganda po. Ang kikinis. Possible dan. Possible dan. Kay Sir Chris to mga to ah. Yeah, available yan. Yellow face opa. Sable na sable. Pero yellow face o ba, possible dan. Possible dan follow daw po. 12K ang isa. 12K each. May chamba po sa dan follow. At saka naka-DNA ito. Waiting na lang po sa result. Ito dyan, alos, magti 3 months na. Magti 3 months na daw po. Magaganda, malilinis. Etong pastel natin. Ano yan? Ah, hindi na yan. Okay. Ito, available to. Available po, Crimino Opa. Papamino Opa, 4K lang. Murang-mura, no? 4,000 lang. Crimino Opa na. Dalawa na po yun. Yung dilute na yan, same ento mga bossing. Opa Dilute. Blue at saka Par Blue. Sa blue natin, 500 lang. Sa Par Blue Opa dilute, 800. 800 po yung Par Blue, ha. 500 lang po. Ito pong blue. May ipot pa sa ulo. Yan, literal lang na. Naiputan. Next, alo, grabe ang ganda na ito. Opa, possible cup. Solid to. Lamang-lamang sa cup. Tignan nyo po yung buntot. Grabe naman to. 1.5 yan. Anak po natin yan. 1.5 lang to. 1.5 lang yan. Paunahan po dito, napaka-quality. Super. 1.5 lang. Lutino Opaline, sable na sable. Napaka-solid pati ng buntot. Grabe, no? Ito naman same cup to, yung Crimino yan. Crimino split Opa. Sex link ba yan? Oo. Sex link po, Crimino split Opaline. Sure na lalaki kasi sex link po yan. Dito naman, Yellow Bull Opa. Yellow Bulls Opa, split, possible YF, possible Ino. Possible YF, possible Ino. Quality rin, ano? Ang pula rin, no? Cup din yan. Magkano? 1.5 naman din. May chamba po sa yellow face yan, ha? Pwede niya yan. Ah, 1.5 lang to? 1.5 lang yung Bulls ha. Oh, Yellow Bulls Opa, Post YF Posino. Yung Crimino Split Opa, 700. Pwede, pwede. Makatarungan na. Ito naman back to back, Par Blue Opa line split dan follow. Back to back Par Blue Opa line, split sa Dan Follow. 2K naman dito. 2,000. Next natin, press. Aqua Pito, hen, 2K. Aqua B2. Oh, siguradong hen na, napakalaki nyo. 2,000 lang daw po. Next. Aqua. Cup and hen yan, Aqua P1, cup and hen, sure split, Ino. Aqua pa B1. Sure split sa Ino. Sure cock and hen na. Sure cup and hen yan, bali 5K yan dalawa. 5K daw po, dalawa na. Pwede ba biyak? 2.5 isa? Pwede daw po. Madaling kausap si Pres. Altuan. Out po natin, ayan, iwan yung cup. Lime Opa. Lime Opa, 500 lang. Orange shoot po. 500 lang to. Sure cup. Murang-mura oh. Siguradong lalaki daw po. Next natin, Pres. Ito yellow bulls lang to, ayan, pang budget nila. Yellow bull lang. Hindi Opa line, no? Hindi, mga yellow Magkano? bulls natin, ano lang yan, 1K isang pare. 1K isang pares, yellow bull. Puro split sa Opa naman yung cup yan. Split Opa yung lalaki. Kaya pwede na. Maglalabas na rin po ng yellow bull Opa, no? Ito, ano lang to, Five green. ating 800 lang. At saka ano yan, Misty? Single factor misty. Single factor Misty na blue, no? Magkano? 800. 800 lang. Pang budget meal po. 800 lang. May green pied. Next. Lutino, saka clear 5. Lutino at saka clear pied na green. Yan naman yung mga tigwa 1-2. Mukha siyang pastel ha, pero clear pied po pala yan. 1-2 pares. Lutino po ang kapares ha. Red eyes po. Next natin. Back to back, yellow bulls, opaline. Back to back yellow bulls Opaline. Magkano? Yan, 2K. 2,000 lang po. Back to back yellow bulls Opaline. Quality nga. Malinis. Ito, green. Green Opa. Isang, yung may leg band, split Pino. Splitino to. Yung walang leg band, possible nila. 1K. Sable na sable yung split, no? Mapula talaga yung ulo nyo. Split sa ino po yun ha. Yung walang leg band, possible ino.
Kung may tsamba to sa Lutino Opa na. 1K lang yan. 1,000 lang, dalawa na po. Pwede na magpalabas ng Lutino Opa line. Ito, yellow bulls opa, saka green opa, sure split, ino yan pareho. Yan. Yellow Bull Opa at saka Green Opa, split sa ino pareho. 1-2 lang yung pera niya mga bossing. Sure Project Lutino Opa line. Pupunyaw lang, pero mga... Magkano, pres? 1-2. 1-2 lang. Alpha natin, pres. Tuwa natin, yan, bali... Dalawang pares po. Tatlo. Pala. Baka, krimino yan ah. Ino, saka lime. Lime Opa na Red Hood, magkano? 1-2. 1-2, dalawa na to. Next natin, pres. Back to back follow. Back to back follow. Red eyes po yan ah. Oo, 1-2 na lang din. Peach face, tsaka orange face. 1-2 na lang daw po. Yung price na lang gawin natin ng mga... Eto, Lutino Opa na to, no? Ino opa, saka palo din. Ah, palo tong isa. Lutino Opa na yan. Eto na naman yun. Naka-split sa palo yan. Wala ring ligaw, no? Kasi, kumbaga, mag-aanak pa rin ang red eyes. At ito, ganoon din. Kumbaga, double blade sila pareho, no? Naka-split sa palo, naka-split sa ino, pero parehas visual palo, tsaka ino. 1-2 lang din yan. 1-2 na lang daw po. Next, para kids. Ayan, parakit, meron tayo isang pares sa parakit dyan. Isang pares na lang. 500 na lang yan. Kung napapansin nyo, konti na po yung ibon, no? Lakas. Daming benta nila, pres, ha? Last week na ubos. Saka, Ayun, yellow face natin. Ayan, no? ito, same cup to mga bossing. Same cock daw po. Sigurado na gender. Naka-DNA yan. Ah, naka-DNA. Ito naman, proven cup. Green Opa, yellow face. Ayun, sir. DNA cock. Yung sa deck natin na possible ino 6K. Possible ino. Sure cock din, no? Tapos yung green, yellow face, green opa, yellow face, 7K possible. 7K to, itong green. Eto, 6K. 6K. Okay, okay. Eto po ha, parang siya yung yellow bull na yellow face. Yellow bull, yellow face, possible ino. O sino pa. 6K, 7K. Next, Lutino opa line. Lutino pa line, matured. Yung molting, bahan lang natin to, 2.5 lang yan. Dalawa na? 2.5 lang daw po, dalawa na. Sa molting, Naglulugon lang po ah. Sure pair pa. hindi lang ganun kakinis. Isasalang nyo na lang, pwedeng pwede na. Ito, yellow bull. Ang lalaki na ito, pres ah. Yellow bull opa, tsaka Lutino pa line. 2K lang. 2,000 lang. Matured, Lutino pa line, tsaka yellow bull pa line. 2K lang, no? Saka medyo magpusyo kasi yung yellow bull. Oh, dumidepende kasi po yung presyo sa quality, syempre. Kasi tignan nyo naman po ito. Nasa na yun, pres? Yung Lutino. Eto, ayan oh. Tignan nyo naman po yung quality niyan. Di ba? Dalawa na katumbas. Napaka-solid po ng kulay nito. Buong buo po yung kulay at saka madiin. Compare dito. Ito yung mga sinakakat. Yung lumalabas sila ganyan sa ganito. Pero ito murang-mura ho ah. 1.5 lang to. 5 lalaki. Lalaki pa, no? Next natin, pres. Ito pa. Ah, yan na rin pala yun. Ito na yun. Ito, Green Opa, tsaka Green Opa madungis. May may-ari na nito. May may-ari na din. Ito yung split yellow face. Ah, talaga? Split yellow face. Madungis lang pero Ah, ito yung nakaraan yung 2,000, no? may kapares Yung split yellow face. Split yellow face din to. Split yellow face din. Wow, jackpot. Project po ng yellow face Opa line. Murang-mura lang po nakuha. Okay na, pres. Okay, number ni pres ha. 0932-426-9081. Mga boss, maraming salamat sa mga... Nagre-reply ka ba? May nagchat-chat sa akin. Hindi na agad-agad pero minsan kasi matagal yun. Oh, busy tao kasi to si pres eh. At saka Maraming ginagawa to. Nag-aalimango, nag-iisda. talaga ron. Okay, okay, pres, salamat ha. Thank you. Mga sir, salamat. Thank you, thank you. Dito na tayo kay Sek Lito. Sek, magandang umaga. Napakatagal na nitong yellow face na to. Kuhanin mo na kasi. Kuhanin nyo na. Ayun na nag-press na. Yellow face po, na babae. Magkano to? 4,000 na lang. Nung nakaraan po, 4,500 eh. Nasusunod dyan. 2,500 na lang. Hindi, 4,000. Murang-mura po yun. Visual yellow face pa. Kunin nyo na kay Sek. Napag-iwanan na yan. Dami nang nabenta. Ayan, nandito pa rin. Eto po. Renewing opa. Kala ko dilute, no? Pastel pala. At saka green wing opa. Magkano, Sek? 800 lang. Pang-budget meal po. Pwede na. Ang ganda ng sukat. Next. Back to back na Lutino matured. Lutino po na matured back to back. Magkano? 1.4 lang dyan. Mura na yan. 1.4 lang. Matured na, oh. Pares na po. natin. Batang Lutino. Back to back. 4 months, 1.2 lang. 1.2 lang daw po. 4 na buwan. Tignan nyo naman po. Pwede na. 1.2 lang. Dalawang pares pong available. Yung mga green opa natin dito, Sek. Rino opa, sure split ino, split blue, par blue. Sure split sa ino.
Split blue, par blue pa. Par blue ang magulang ng par blue saka Ang ganda ng project nito. Project Lutino Opa, Albino Opa, Cremino Opa. Magkano sek? 1K? Ah, 1.5. Kala ko 1K. Murang-mura, may kumakaway dun. Oh. Crimino, split opa, text-link hen. Ah, ito maganda. Materials, Cremino, Split Opa. Split Pablo din kasi blue. Oo, pang-project Cremino Opa na, no? Pero Cremino visual na yung isa, Split Opa line pa. Magkano sek? 1.5 na lang din yan. Pwede, materials, oh. 1.5 na lang. Text-link hen. Kagandaan nun, sex link pa. Sigurado gender. Blue Ewing Opa, Albino. Postino sa Albino. Post Ino, yung Blue Ewing Opa. Magkano sila? 1 lang din. 1-2 lang daw po. Ang kapares po, Albino. Next natin, sek. Ito mga to. Yan, green Ewing opa, text-link hen, split ino. Sex link hen, split sa ino. Materials po sa pang-project Lutino Opa line. 700 lang. 700 lang. Sex link hen, sure ang gender. Postino opa, hen. Lutino Opa line, possible sa hen. Magkano siya? 1.3 na lang yan. 1-3 na lang daw po. Lutino Opa line, possible hen. Eh yan sir. Crimino saka Lutino. Cremino at Lutino, magkano sila? 1.2 na lang din. 1-2 na lang daw po. Mabilis ang presyo. Sek, number natin 09428030-200. Kabisado ko na rin yan, Sek, ha. Salamat, Sek. Jay, parang si Wolverine. Nakataas yung buhok na MJ. Blade, si Blade. Okay, maganda umaga muna pala sa Jay, ha. Ito na po yung mga available na MJ. Siya lang pala marami ngayon dito, ha. Ito po. Unahin natin nasa taas. May par blue dan follow siya rito. Pablo dahil hen, tapos aqua. Hen. Tsaka aqua, opa, split dan follow. Magkano sila? 5K na lang yan. Pang project po ng aqua, opa, dan follow. 5K? 5K na lang. Yung mga puti natin, albino back to back. Yung lalaki dyan, albino opa. Ang linis na ito, Jay, ah. Nilaban mo ba to? Chakloro. Ang puti, no? Magkano? 1.2 na lang. 1-2 na lang daw po. May binabanggit ka, ano yun? Yung lalaki albino opa. Ah, yung lalaki, albino opa line. Kano na lang din. Oh, mura na lang din. Yellow face. Yellow face opa, possible dan hen. Tapos, blue pied opa. O, blue white opa, split dan hen din yan. Split dan. Oo, hen. Ah, parehas hen. Magkano? Yung yellow face natin, 8, may bawas. Yellow face daw po. Possible dan po yan, ha. Opa line. 8K. Yung blue. Split dan, ano lang yan, 1K. Split dan palo po. 1K lang, oh. Blue. Pied. Opa line. Lutino opa hen. Back to back. Lutino opa line. Hindi, yung kaklinis, split opa lang. Split opa lang pala to. 2K na Lutino opa hen at saka Lutino split opa lalaki. 2K na lang. 2,000. Mura, no? Next natin, yellow face. Yan, yung yellow face t-shirt natin, 3.5 na lang. Ewing po na yellow face. Magkano? Lalaki. 3.5 na lang. 3.5. Murang-mura, ha. Visual yellow face po. 3.5 lang. Visual yellow face. Back white type, 2.5. Ang ganda nito, Ajay, ah. Wild type, back to back, 2.5 lang. Pwede. Next natin, Jay. Yellow face. Deck ba to? Deck yellow face, magkano siya? Possible ino, possible split opa itkak. Post ino pa, split pa pag lalaki. Magkano? 6K na lang yan. 6K na lang. O, papel. Green at saka fire blue. Ito, papel 1.5. 1.5 lang daw po. Next. Ito, gabay na lang na ito ngayon. Split white. Babae at lalaki. Green Ewing opa. Anong karga? Split white. Split yellow face. 4,000 lang yan. Magkano? 4K. 4,000 daw po. Yung mga nasa ilalim. Ah, ito muna. Crimino pa ba to? Back to back Crimino pa. Magkano? 4,000. Ito, Para kits natin at saka badge. Ang ganda ng badge niya, oh. Imagine natin lalaki 1K lang. Lalaking badge daw po. 1K lang. Ah, mura, no? Ano yan? Sumabit. Ayan, oh. 1K lang, oh. Badge. Lalaki ganda yan. Lalaki daw po. Oo nga, lalaki nga. Blue yung ilong. Eh, para kita natin, 350 na pares. Para kits, 350. Yung aqua dungis, yung aqua dungis tayo. Dalawang aqua dungis na, oh. Magkano isa? 1.5 dalawa na. 1.5 dalawa. Aqua dungis. Kayo na bahala magpalinis. Ano pa yan eh? Paliguan nyo, no? Eh, yung albino natin kakatail. Babay na lang na yan. Babae at lalaki na. 1.8 lang yan. Sino babae? Albino. Albino. Ba, babae pa yung albino, oh.
Albino pearl. Magkano nga? 1.8. 1.8. O, dito na tayo. Dito muna. Ah, ito, yung maramihan. Yung mga bullshero pa natin 700 na isa. 700 lang. Bulsielo Opa. Yung iba natin dyan, Mga white beak, 300, 400. 300 ang isa. So, 400, no? Basta yung yellow bull Opa niya, quality, oh. Magkano nga yun? 700 lang. Eh, yung mga nandito. Ganon. 300 na isa niya. 300 to 400, ganon. Siyempre, mga opaline na malinis yung 400. Next. Ah, ito na naman. Medyo matagal-tagal na to dito. Paris na. Oo nga, no, nagka-Paris na siya, oh. Aqua Opa V2. Personata, F1. Post dan palo pa. Tapos ang kapares po, Fire Blue Personata. Pwede, pwede. 3.5 na lang yan. 3.5 na lang daw po. Paris na. Yung Aqua, anong gender? Hen yung Aqua. Okay. Next natin. Eto. Yung mga sable natin na green opaline. Pass mo red factor yan. Post red factor, magkano? Magkano to? Boss red post nyo. Post red factor, post ino. May chamba po sa red factor. Pwede rin pong red factor ino ang ilabas. Magkano? 3K lang yan. 3,000 lang. Eto mga yellow bull opa natin dito. 1.4 din pare. 1 pares yellow bull opa line. Next natin, Aqua Opa B1 na mauve at saka Crimino Opa line. Magkano sila? Splitino daw po yung Aqua. 5K lang. Yung mga fisher natin na green. Ah, yellow face pala yung isa. Magkano? Yellow face, usual yung hen. Oo. Possible YF. Post YF pala yung green na fisher. 4,000 lang sa pare. 4,000 na daw po, Paris na yun. Next, Yan, split paint boss. YF. split tail post yellow face. Etong dalawa. Ah, blue series ah. Blue series na post yellow face. Magkano? 2.5 na lang. 2.5, dalawa. Pwede na. Malay nyo, maglabas siya ng yellow face. Next, Bullshero pa rin, opa. yellow bulls opa, magkano? Ganun tayo, 1.4 din. 1.4 daw po pares. 2.5 pare. Dalawang pares pala available, oh. Quality to ah. 1.4 lang pares. Pwede. Crimino opa, Cabardo opa. Remino opa, Fire Blue Violet opa. Posino yung Split sa ino, yung Fire Blue. possible lang. Ah, Posino. Magkano sila? 2.5. 2.5 daw po. May chamba po sa Crimino Opa project. Pero Crimino Opa na po yung isa dyan. Okay, babae. Visual na. Konti na lang pala. Back to back Lutino Opa. Lutino opa, 3K lang. 3K lang. Mura to ha. 3,000. Back to back Lutino Opa line. Aqua Pido, Ewing na opa. Aqua B2 Ewing Opa line at saka Fire Blue Opa na mauve. Parehas. Possible bronze palo. Oh. Pwede. Baka mamaya chambahan nyo Aqua Opa bronze, no? 3.5 lang. 3.5 lang daw po. Next, Fire Blue Opa tsaka Blue Ewing Opa. Split dan palo. Proven niya, proven. Proven daw po. 2.5. Ibig sabihin naganak na ng dan palo. Oo, naglawas. Magkano? 2.5 lang. Okay. Next, Pale Palo. Face follow, split dilute. Violet Pale Palo Split Dilute at saka Fire Blue Dilute. Split opa. Split Opa, Split Pale. Oo, kasi visual dilute siya eh. Nililito mo ba ako? Magkano sila? 1K lang yan. Visual dilute, split pa sa dilute. Nalito na. 1K lang, 1K lang. Okay na, Jay. Okay na. Number natin, Jay. 0936-6922-044. Maraming salamat, Jay. Ha? Kontakin nyo lang po pag kailangan po ninyo. Bago pa sana makabenta ka. Si Wolverine. Ayan po. Salamat, salamat. Seklito, salamat ha. Thank you, thank you.